BMW F соли барориш 2013. این نمودی بیرونی ماشین دستانی عزیز کامپیوترش اکسترایز منه این نمود اسکافای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن 4 الکتروپاکت oynaçaş elektronika коробкаш автомат робот дестани азиз портош компьютер климат контрол мультирол ҳама наворотҳои ин замона сидениҳо шабагрифт бо сидениҳо лифт боз инҷа люкам дорад ин ҳолати салони қафои мошин дестани азиз салонаш бисёр дар ҳолати хуб мотор 2.8 усилини 200 сӯзишвориш дизелми бензин а сӯзишвори бензин расход чӣ қадар расходаш 11 литр 200 нархаш чанд буд 210 нархи мошин 210 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 93 700 70 77 Toyota Camry соли барориш 2007 мани намуди бернаи мошин намуд аз қафои мошин дӯстони азиз мани қафошанда задни камераам дорад дохили салон 4 электропакет сентр замок коробкаш автомат титроник اینجا منیتور را سیدیت فلیر پرابیگش 116,000 کیلومتر پرابیگ دستم این حالت سالن ماشین سیدینیاش باز لیفت این حالت سالن کفای ماشین мотор 2.4 сӯзишвориш бензин расходаш 8 литр 10 литр ва 100 км мегардад ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 110,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 803 58 00 Honda сервис соли барориш 2007 намуди бернаи мошин намуд аз қафои мошин манин 4 паҳроникҳои қафо дестон ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет сентр замок коробкаш автомат дутта сидениҳои пеша багрифт сидени ва инҷа сидиплер дорад дестон бо сидениҳош лифт ҳозир пробегшам мефаҳмем сидениҳош кожини мебошад ва чӣ хеле ки дизайн созед боз инҷа люкам дорад ин ҳолати салони қафои мошин пробег 88,000 километр дӯстони азиз мотор 2.4 сӯзишвори бензин расход 9 литр гусосиян дохили шарбе 10 литр 11 литр дӯстон ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 125,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 98 730 00 20 BMW Qosh соли барориш 2005 мани намуди бернаи мошин мани намуд аз қафои мошин дестон ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет oynaçaş elektronika коробкаш автомат бортош компьютер климат контрол мультирол сентр замок пробегаш
357,000 کیلومتر پربیگ. این حالت سالن ماشین سیدینیاش لیف دوستان. این حالت سالن قفای ماشین. موتور 3 سوزشواریش گاز بنزین گازش یورو 4. راسخوت چقدر؟ راسخوت 70. راسخوتش 10 تا گاز که 70 کیلومتر میگه دوستان. من این حالت موتور ماشین. ها؟ دوام سه بده. نرخ ماشین 70,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 330 95 59. BMW F10 سال براریش 2011 دوستان. ماشین واگن می باشد. یعنی نمود بیرونی ماشین. یعنی نمود از کفای ماشین. این پهلوانیکای قفا خیلی که دیده ایستادید پیش پشت همش پهلوانیکاش هست. داخل سالن 4 الکتروپاکت، oynachosh elektronika, коробкаш автомат. Hamma navartosh hast, bortosh kompyuter, klimat kontrol, multirol, boz rölosh lift son. Kalitash sarsob. Düsüdü 23,000 kilometre probegash. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین. باز اینجا لوکام داره. موتور 28 سوزشواریش بنزین. راسخوت چقدر؟ راسخوتش 10 تا و 100 تا میگه دوستان عزیز. این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 220,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 009 448 884. اوپل اشک سال براریش 2006 دوستان عزیز. ماشین واگن می باشد. نمود بیرونی ماشین. ببینید نمود دستکفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن 2 الکتروپاکت، oynachosh elektronika, коробкаш механика دوستان. CD پلیر دارد و اینجا سنتر زمک. پربیگش 125,000 کیلومتر پربیگ. مولتیرول، رولوش لیفت. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین. شتارکای قفاش. موتور 1.9 1.1 سوزشواریش دیزل. راسخوت 6 لیتر و 100 کیلومتر میگه دوستان. این حالت موتور ماشین. اکومولاتورش نو منه. نرخ ماشین 51,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 840 38 38. اوپل اشک سال براریش 2006 دوستان عزیز. ماشین واگن می باشد. یعنی نمود بیرونی ماشین. یعنی نمود از کفای ماشین. موتورش 1.6 تیم پرب نیستی. از داخل سالنش هم میبینه. داخل سالن 4 الکتروپاکت، oynachosh elektronika, коробкаш механика دوستان. اینجا CD پلیر داره، سنتر زمک، مولتیرول، رولوش لیف. پربیگش 169,000 کیلومتر. این حالت سالن قفای ماشین و این شتارکای قفاش
ҳолати салони қифои мошин. мотор 1.6 Экотек сӯзишвори бензин. расхода 6-7 литр ки 100 километр мегардад дӯстони азиз. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 62 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 716 67 88 880 00 23. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсию домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед? пас наворбардорони касбии студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим, бо сатҳи олӣ ва нархи дастрас дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.